Hebrews chapter 6 verses 4 till 8. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यहां पर വേഴ്സസ് 4 में लिखा है, 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 4-ാം വാക്യം, എന്നാൽ 6:4 ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും, അങ്ങനെ 4-5 ഒക്കെ വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു 6 കൂട്ടം കാര്യം ഈ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4, 5 और 6 वर्सेस में 6 डिस्क्रिप्शन दिया है. किसके बारे में कह रहा है? ये वार्निंग किसको है? ये मुन्नरिप आरोड़ा किसको ये वार्निंग? कुछ लोग सोचते हैं कि ये वार्निंग्स जो हैं उनके लिए हैं जो चर्च में आकर बैठे हैं लेकिन उन लोग सच में बिलीवर्स लोग नहीं है, उनके लिए है करके. हो सकता है, क्योंकि हर चर्च में बिलीवर्स ही खाली नहीं होते हैं. बिलीवर्स के साथ बिलीवर्स के नाम पर अनबिलीवर्स भी होते हैं, मिक्स्ड होता है, राइट? हर चर्च में बिलीवर्स लोग नहीं होता है, हर चर्च में जीसस का डिसाइपल्स नहीं होता है. यीशु का 12 चेलों में से तो एक चोर था. യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 12 ശിഷ്യന്മാരോട് കള്ളനായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സഭയിലും മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. വിശ്വാസികൾ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷതയിൽ തോന്നുന്ന അവിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. तो ये मिक्स्ड ग्रुप है. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मिक्स्ड ग्रुप है तो जो अनबिलीवर्स है उनको वार्न कर रहा है कर कर कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन मैं आप लोग को बताता हूं, ये चर्च के अंदर अनबिलीवर्स लोग हैं उनको टारगेट करके नहीं वार्न कर रहा है, बल्कि बिलीवर्स लोगों को वार्न कर रहा है. എന്നാൽ ഈ 4-8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സഭയിലുള്ള അവിശ്വാസികളോടല്ല, വിശ്വാസികളോടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. मैं आप लोगों को 6 डिस्क्रिप्शन देता हूं. 6 डिस्क्रिप्शन നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखो, उधर क्या लिखा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है. नंबर 1 कौन है ये लोग? ये लोग एक बार ज्योति पाए हुए लोग हैं. ഒന്നാമത് ആരാണ് ഇവര്? ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചവരാണ്. एक बार ज्योति पाए हुए लोग. तो प्रियो इधर देखिए, ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പ്രിയരെ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होगा तो क्या होगा? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होगा तो मैं और आप लोग परमेश्वर से दूर, परमेश्वर को छोड़कर अपोस्टेसी होने का चांसेस है. ये वार्निंग यहां पर दे रहा है. ആത്മീക പക്വത ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ഇപ്പോഴും ശിശുവായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് പറയുക.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മരണകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആത്മീക പക്വത പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് പ്രബോധിപ്പിക്കുക. तो ये एक बड़ा डिस्ट्रक्शन की ओर जा सकता है. इसके लिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होना आवश्यक है करके ये लेखक बताता है. तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखिए, ये कौन है ये लोग? ये लोग वो है जो एक बार ജ്യോതി പായവ ലോകെ. ആരാണ് ഇവർ? ഇവർ ഒരിക്കലായി പ്രകാശനം ലഭിച്ചവരാണ്. ये ज्योति पाना ये हम लोग देखते हैं, ये कन्वर्शन को बताता है. വെളിച്ചം പ്രാപിക്കുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന കൺവേർഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വെളിച്ചം ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. Hebrews chapter 10 verses 32 में भी ये बात को देख सकते हैं. Hebrews chapter 10 verses 32. എബ്രായ ലേഖനം 10:32 10:32. परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे. देखो इधर भी क्या लिखा है? उन दिनों को याद करो कि तुमने क्या पाया? ज्योति पाया. यू रिसीव्ड the light. that shows conversion. 32ാമത്തെ വാക്യം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം. അപ്പോൾ പ്രകാശം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കൺവേർട്ടായി. ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു, പാപത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്തു? പ്രകാശത്തിലേക്ക് വന്നു. ചാപ്റ്റർ 10 verses 26, 10:26 വാക്യം 26. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, तो जब ये रोशनी आए तो क्या पहचान हो गया? സച്ചായി പഹചാൻ हो गया അല്ലേ? സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം. അപ്പം വെളിച്ചം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി? സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കിട്ടി. राइट. जब भी हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते तो हमारा जीवन कैसा था? सच्चाई को जानते थे हम लोग? नहीं. हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे, हमारे खुद के बारे में नहीं जानते थे, कल क्या होगा मैं नहीं जानते थे, मरने के बाद क्या होगा नहीं जानते थे. सच्चाई को कोई जानकारी नहीं था हमें. लेकिन कन्वर्शन में हमको क्या मिला? सच्चाई का പരിചയം മില. നാം കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലഭിച്ചു? സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കിട്ടി ഇല്ലേ? കർത്താവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, നാളെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, മരണാന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം, പ്രകാശം ലഭിച്ച ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കിട്ടി. तो देखिए चैप्टर 6 का 4 में ये लेटर लिखने वाला किसको एड्रेस कर रहा है? नॉट टू अनबिलीवर्स बट टू बिलीवर्स हु हैव रिसीव्ड द लाइट. അപ്പോൾ 6:4 ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പറയുന്ന ആരോടാണ്? ആരോടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പറയുന്നത്? അവിശ്വാസികളോടല്ല, ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ച കൺവേർട്ടായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ये बिलीवर्स लोगों को बोल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? सो नंबर 1 डिस्क्रिप्शन वो है. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം. രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇവരാരാണ്? സ്വർഗീയ ദാനമുള്ളവരാണ്. സെക്കൻഡ് कौन है ये लोग? देखिए, एक बार ज्योति पाई, अगला क्या है? जो स्वर्गीय वरदान, दे रिसीव्ड हेवनली गिफ्ट. हेवनली गिफ्ट, ये क्या है हेवनली गिफ्ट? कुछ लोग बोलते हैं मन्ना है, कुछ लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन ये गिफ्ट जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट न्यू लाइफ. നിത്യ ജീവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചിലർ മന്നയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, മന്നയാണെന്നും പല കാര്യങ്ങളാണെന്നും. ചിലർ होली स्पिरिट ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. कुछ लोग बोलते हैं होली स्पिरिट है, लेकिन होली स्पिरिट नहीं हो सकता क्योंकि अगला डिस्क्रिप्शन होली स्पिरिट के बारे में, तो ये होली स्पिरिट नहीं हो सकता है. तो പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ദാനം, കാരണം അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റേർണൽ ലൈഫ്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 4
യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം ആ, शमरियाकारी स्त्रियों कर्ता वर्णन करें നമുക്കറിയാം शमरी स्त्री से यीशु मसीह ने बोला हुआ बात को हम जानते हैं जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 10 യോഹന്നാൻ 4:10 जॉन 4:10 Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would ask him and he would give you the living water. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്തെന്ന് ഈ ദാനം തരുന്നവനാരാ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കും, അവൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ജീവജലം നൽകും. ഇത് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചാണ്. तो ये नित्य जीवन के बारे में है, इटर्नल लाइफ. तो इब्रूस चैप्टर 6 का 4 में हमने देखा हुआ ये लोग कौन है? दे हैव रिसीव्ड द गिफ्ट फ्रॉम हेवन. किधर से आया हुआ गिफ्ट है ये? स्वर्ग से आया हुआ गिफ्ट है. ये नित्य जीवन किधर से मिला हमें? स्वर्ग से प्रभु ने हमें दान में दिया. നോക്കിക്കേ, ഈ ദാനം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? സ്വർഗീയ ദാനമാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല, ഭൂമിയിൽ ആരോ തന്നതല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ദാനമാണ്. സ്വർഗീയ परमेश्वर हमको दान में दिया हुआ दान है. सो इट इज़ अ salvation that comes from above. नेक्स्ट दूसरा देखें, वो वर्ड को जरा देखें, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है. स्वर्गीय दानम आस्वदिക്കുകയും. टेस्ट. टेस्ट मतलब अभी देखें, कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर ये टेस्ट करके जरा देखो. टेस्ट करके देखो मतलब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेके टंग में रख के बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നാക്കിൽ തൊട്ടിട്ട്. वो टेस्ट नहीं. ये टेस्ट मतलब ഫുള്ളി കാക്കർ ബോല ഓ വെരി ഗുഡ് ബഹുത് അച്ഛാ ടേസ്റ്റ്, മൊത്തം കഴിച്ചിട്ട് പറയുക നല്ല രുചിയാണ്. ആ വേർഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആസ്വദിക്കുക. टेस्ट को यहाँ पर दिया वर्ड खाली चखना नहीं है, बल्कि पूरा खाने के बाद बोला बहुत ही बढ़िया है. यू नो, आई विल गिव एन एग्जांपल. ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 9 ജरा देखिए. ഈബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 9. എബ്രായ ലേഖനം 2:9. पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे. यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा मतलब क्या है? उसका मतलब ही डाइड, पूरी तरह मर गया. तो टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि जस्ट थोड़ा मार खाया. टेस्ट का मतलब क्या है? ही फुल्ली एक्सपीरियंस द डेथ. അല്ലേ? അവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, മരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്. മരണം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഇവിടെ മലയാളം എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മരണം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ മരണം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം അടി കിട്ടുക എന്നല്ല. എന്തോ ചെയ്തു? പൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചു, പൂർണ്ണമായി ആ മരണം ആസ്വദിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. तो चैप्टर 6 का 4 में आइए, तो ये अनबिलीवर्स नहीं है बल्कि बिलीवर्स लोग हैं जो मृत्यु को, जो परमेश्वर के उस ഗിഫ്റ്റ് को क्या है, സ്വാദ് को ചക്ക है. അപ്പോൾ 6:4 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവർ അവിശ്വാസികളല്ല, വിശ്വാസികളാണ്. സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിച്ചവരാണ്. നമ്പർ 3, മൂന്നാമത്തെ तीसरा ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 4, 6:4. स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं. नंबर 3, दे आर पार्टेकर्स ऑफ द होली स्पिरिट. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും. मलयालम में आत्मा की बागी हो गए करके नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा को पा गया हुआ, नहीं तो पवित्र आत्मा को पाया हुआ लोग करके लिखा है. दे हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट. സച്ച് മേ പ്രഭു കെ ലോഗ് കോൻ ഹെ? യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആരാ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ. जो प्रभु की आत्मा है वो लोग हैं प्रभु के बच्चे. जो लोग प्रभु के आत्मा के हिदायत से चलते, दोस हु आर लेड बाय द होली स्पिरिट, दीस आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे? ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അവിശ്വാസികളെ കുറിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ്. पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए लोगों के बारे में लिखा है. ये हम लोग देखते हैं. ये है तीसरा डिस्क्रिप्शन. नंबर 4th डिस्क्रिप्शन, 4th डिस्क्रिप्शन,
ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 5, 6:5. ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനം ആസ്വദിച്ചവർ. നാലാമത്തെ കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനം ആസ്വദിച്ചവർ. അതാണ് നാലാമത്തെ डिस्क्रिप्शन. फोर्थ डिस्क्रिप्शन देखिए, और परमेश्वर के उत्तम वचन को चखे हुए लोग. फोर्थ डिस्क्रिप्शन, परमेश्वर का वचन को चखे हुए लोग हैं. ये लोग परमेश्वर के वचन को कैसा चखा, देखिए जरा. ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 2, 4:2 നോക്കിക്കേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എങ്ങനെ ഇവർ ആസ്വദിച്ചത്? 4:2, ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 2. क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है. അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സത്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു. അപ്പം സുവിശേഷ കേൾവിയാലാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനം കേട്ടത്. मैं और आप लोग परमेश्वर के वचन को कैसा चखा? परमेश्वर के सुसमाचार जब भी हमने सुना तो परमेश्वर के अच्छे वचन को चखा, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, ये बिलीवर्स लोगों को, चर्च के पास्टर्स लोगों ने प्रभु का वचन सिखाया. ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സസ് 7. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ദൈവവചനം ഇവരെ ദൈവദാസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 13:7 നോക്കിക്കേ. ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സസ് 7. जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है. देखो, तो उनके चर्च लीडर्स, पास्टर्स लोग ने इनको क्या सुनाया था? प्रभु के वचन को सुनाया था. നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച, നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. അപ്പം ഈ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു, സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. 2, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും പഠിപ്പിച്ചു. तो सुसमाचार भी सुनाया और दूसरा परमेश्वर का वचन भी सिखाया करके हम लोग देखते. तो फोर्थ डिस्क्रिप्शन, നാലാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ദേ ടേസ്റ്റഡ് ഗോഡ്സ് ഗുഡ് വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനം അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ശ്രവിച്ചവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ചവരാണ്. പ്രഭു കെ അച്ഛേ വചൻ കോ ഉन्होंने स्वाद किया. നമ്പർ 5, അഞ്ചാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നമ്പർ 5, വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ. വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തി ആസ്വദിച്ചവർ. हिंदी में, आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद को चखा. क्या होगा आगे के दिनों में? कल क्या होने वाला है? मरने के बाद क्या होने वाला है? ये बारे में ये लोग अभी ही समझ गए. ये सच्चाई को आज ही समझ गए. और कल क्या होने वाला, मरने के बाद क्या होने वाला है करके ये बिलीवर्स लोगों को पता है. मरने के बाद क्या होने वाला है. उनका शरीर मिट्टी में सड़ जाएगा तो भी यीशु मसीह उन्हें नित्य जीवन देगा कर कर उनके इस दीनहीन शरीर को यीशु के महिमा के शरीर में बदल देगा कर कर. उनको ये सच्चाई पता है. आने वाला क्या है कर कर उनको पता है. 5वां ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, വരുവാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം. കർത്താവ് ഈ ശരീരത്തെ നീക്കി തൻ്റെ തേജസ്സിനെ ഉടുപ്പിക്കുമെന്ന്, മരണാനന്തരം ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന്, കർത്താവ് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കതറിയാം. आज ही उनको वो होप है कि यीशु मसीह जब भी दोबारा बादलों को फाड़कर जब भी आएगा, वो अपने लोगों को अपने ओर लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा. सो दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. 5 डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया. व्हाट डू यू थिंक? हु आर दे? आर दे अनबिलीवर्स? ദേ ആർ ബിലീവേഴ്സ്. ഈ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഇവരാരാണ്? ഇവർ ദൈവമക്കളാ. ഈ ദൈവമക്കളോടാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. तो ये बिलीवर्स लोगों को क्या कर रहा है? वॉर्न कर रहा है. वर्सेस 5, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं. ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ,
ऐसे लोग, छठवां वचन में लिखा है, यदि वे भटक जाए। कौन? ये लाइट मिला हुआ लोग, ये परमेश्वर का अच्छा वचन सुने हुए लोग, पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग, ये डिस्क्रिप्शन दी है ना। ऐसे लोग भटक गए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक टू रिपेंटेंस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। वापस नहीं आ सकता है। वापस नहीं आ सकता इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर इम्पॉसिबल है। परमेश्वर उनको वापस लेके आ सकता है, लेकिन इनको मन नहीं होगा वापस आने के लिए। ബിലീവേഴ്സ്, വിശ്വാസികളോടാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവനിൽ ആം, ആ, ലോക ഒന്ന് വായിച്ച വാക്യം, അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല. ഏവരെ? ഈ പറയുന്ന സ്വർഗീയ ദർശനം ലഭിച്ചവരും, ഏ, പ്രകാശം ലഭിച്ചവരും, നല്ല വചനം കേട്ടവരും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരും, അവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല. ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് കഴിയും. പക്ഷേ ഈ പിന്മാറിപ്പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ മനസ്സ് കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോയാൽ ഇത് ഭയങ്കര മുന്നറിയിപ്പാ. ये बहुत बड़ा वार्निंग है मेरे प्रियो. स्पेशली ये वॉर कंडीशन में गॉड इज स्पीकिंग टू अस. क्योंकि हमारा जॉब क्या होने वाला है, हमारा कल क्या होने वाला है, ये वॉर सिचुएशन में हम लोग इतना डेस्परेट हो जाएंगे. हम लोग ये सब बोलेंगे इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है बोलकर जाने का चांसेस है. इसके लिए परमेश्वर ये वचन से हमको वार्न कर रहा है. ये सारे प्रतिकूल अवस्था में पीछे मुड़ना नहीं. डोंट गो बैक. डोंट बी sluggish. डोंट बी लेजी इन स्पिरिचुअल थिंग्स. इफ यू आर, पीछे मुड़ जाएंगे. फिर आने के लिए परमेश्वर को इंटरेस्ट होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा. തിരിച്ചു വരാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ദൈവം അങ്ങനെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ട് വരുത്തില്ല. देखिए, दोबारा लौट के आने के लिए हमें मन नहीं होगा तो हमें दोबारा लौट के आने के लिए जबरदस्ती खींच के लेके आने वाला परमेश्वर कुछ नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. परमेश्वर किसी को भी दोबारा लेके आ सकता है. लेकिन व्हेन वी गो बैक, व्हेन वी अपोस्टेट, उल्टा फिर जाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक. इट्स अ वार्निंग, एंड दिस वार्निंग इज टू बिलीवर्स. विश्वासियों को ये वार्निंग दे रहे हैं. സോ മേരെ പ്രിയോ, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് വാർണിംഗ് വെരി സീരിയസ്ലി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാർണിംഗ് വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം. देखिए इनके बारे में क्या बोल रहा है, उसका छठवां वचन जरा देखिए. यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं. यीशु मसीह एक ही बार मरा और दोबारा बार बार नहीं मरेंगे. जीसस डाइड ओनली फॉर वंस. लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दे क्रूसिफाई, रिक्रूसिफाई देयर सेवियर. यीशु मसीह को दोबारा क्रूसिफाई करते हैं. जीसस कैनॉट डाई एंड विल नॉट डाई अगेन. इसके लिए ओपन नहीं. एंड नंबर 2, दूसरा देखिए उधर क्या लिखा है. और प्रकट में उस पर कलंक लाते हैं. दे आर दे ब्रिंग डिस्ग्रेस टू जीसस क्राइस्ट टू द वर्ल्ड. दुनिया के सामने कलंक लेके आते. दुनिया के लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अरे ये तो बड़ा मसीह बनकर घूम रहा था, हाँ, अब देखो कितना पीछे गया ये. किसको कलंक है? किसको है?
जीसस को। तो जीसस को सबके सामने अशेम में लेके आए हुआ ये बंदा दोबारा कैसा आ सकता है? क्योंकि जीसस को विटनेस करने के लिए इसको रखा था। अब जीसस के लिए अपमान, जीसस का नाम को अपमान कर दिया बाय हिज वे ऑफ लाइफ। तो इसके लिए मुश्किल है वापस आना। അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരാൻ കാരണം എന്താ? ലോകം ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു? അയ്യോ, തുടക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ആരാധനയും ഭയങ്കര പാട്ടും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നല്ലോ, ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടക്കുന്നു. ഏ പള്ളിയിലും പോകത്തില്ല, ചർച്ചിലും പോകത്തില്ല, കൂട്ടായ്മയിലും ഇല്ല, എന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ ലോകം നോക്കി നിന്ദിക്കുന്നതേ നമ്മളെയല്ല. നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ദിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് നിന്നാപാത്രമാക്കി ഇവർ. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മടങ്ങി വരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുക. അബി 7 and 8, ഏഴും എട്ടും एक एग्जाम्पल को दे रहा है, एंड देन वी विल प्रे. ആ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 7 and 8 ജरा പഠി, 7 8 വാക്യം വായിച്ചേ. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है और उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। മലയാളത്തിൽ വായിച്ച. പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹിതമായ സസ്യാദികളെ വിളയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു. മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞെല്ലും മുളപ്പിച്ചാലോ അത് കൊള്ളരുതാത്തതും ശാപത്തിനു അടുത്തതുമാകുന്നു. ചുട്ടുകളക അത്രേ അതിന്റെ അവസാനം. देखिए 7वां वचन को जरा देखिए. भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है. तो ये भूमि कौन है? ये बिलीवर्स लोग हैं, हम लोग हैं ये भूमि. ये भूमि पर पानी बार बार क्यों गिरा? क्यों ये बार बार प्रभु का वचन बात कर रहा है प्रभु? ताकि हम लोग इस भूमि से क्या उत्पन्न करें? फ्रूट. ऐसा फ्रूट उत्पन्न करेगा तो क्या मिलेगा? परमेश्वर का आशीष. देखो थोड़ा इसी लिखा है ना, पानी उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बो जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है. गॉड विल ब्लेस दोस ग्राउंड्स हु हैज रिस्पॉन्डेड टू गॉड्स ब्लेसिंग. बार बार मिला ना ये पानी. परमेश्वर ने बार बार ब्लेस क्यों किया? ताकि हम लोग फ्रूटफुल हो जाए. अगर हम लोग फ्रूटफुल नहीं हो रहे, ये ग्राउंड फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो क्या होगा? 8 में देखे, मैं मलयालम में बोलूंगा, मैं मलयालम पर है. पर यदि वह जाड़ी और उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है. देखिए इधर, उधर ऐसा नहीं लिखा है कि जाड़ को जला देगा. उधर क्या लिखा है? जला, क्या जलाएगा मालूम है? वो भूमि जला देगा. द ग्राउंड विल इटसेल्फ, गॉड विल सेट फायर ऑन इट. दैट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. क्यों? परमेश्वर ने पानी दिया, ब्लेसिंग दिया, सैल्वेशन दिया, उद्धार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स में क्या दिया? क्या है उधर? उटकटारे और जाड़ी है. उसके रिस्पॉन्स में फ्रूट नहीं है. अगर उसके रिस्पॉन्स में उटकटारे और जाड़ी है तो इट विल बी अ डिस्ट्रक्शन. एक लाइन में मैं आपको बताता हूं क्या है फ्रूट का मतलब. फ्रूट का मतलब ये है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर, गॉस्पल सुनकर हम लोग कन्वर्ट हो गए ना, रोशनी मिल गए ना, अच्छा वचन सुन गए ना, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी अगर नहीं होंगे तो वी आर नॉट फ्रूटफुल. How we are responding to God's word, how we are responding to our salvation? By becoming spiritually matured. अगर हम लोग स्पिरिचुअली मेच्योर्ड नहीं हो गए, अभी भी बेबीज हैं, दैट मीन्स हमने पाया हुआ उद्धार का रिस्पॉन्स प्रॉपरली हम लोग ने नहीं दिया है कि नहीं? एक माँ बच्चे को खाना देने के वक्त माँ का मन में क्या, क्या उसका पेट भरे?
नहीं, उसका दांत आना चाहिए, उसका आंख सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वो बिल्ट में होना चाहिए, उसको हाइट होना चाहिए, क्या क्या मन में उसका माँ का विशन। तो दिया हुआ खाने के प्रकार वो ग्रोथ नहीं है तो माँ को दुख होता है, राइट। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमको दिया हुआ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सैल्वेशन है सबसे पहला ब्लेसिंग, दुबई में आया नहीं है। सबसे पहला ब्लेसिंग हमको सैल्वेशन मिला है। सैल्वेशन हमको मिला हुआ ब्लेसिंग क्यों दिया? सैल्वेशन हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। वो नहीं हो रहा है तो इधर लिखा है श्रापित होंगे, वी विल बी कर्स्ड। ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സീരിയസ്. ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഏഴുവട്ടും പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹിതമായ സസ്യാദികളെ വിളയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്തിനാ മഴ പെയ്തത്? സസ്യാദികൾ ഫലം കൊടുക്കാനല്ലേ. അത് ചെയ്തില്ല, അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, സോറി, മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാലോ, അപ്പം ഫലം വരേണ്ടടുത്ത് മുള്ളും പലതുവാ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും? കൊള്ളാത്തവരും ശപിക്കപ്പെട്ടവരുമായി തീരും, ചുട്ടുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയെ തന്നെ ചുട്ടുകളയും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരോട് പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു കുഞ്ഞിനൊരമ്മ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിലെന്തുവാ? കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണോ? അല്ല, അത് കഴിക്കും, അത് ബോഡി പിടിക്കും, വളരണം, കണ്ണ്, പല്ല്, വളർച്ച എല്ലാം ആ അമ്മയുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ളതുപോലെ. അതുപോലെ വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ അമ്മ നിരാശപ്പെടുന്നത് പോലെ. നമുക്ക് തന്ന രക്ഷ എന്തിനാ തന്നെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന രക്ഷയുടെ ആ പ്രതികരണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ആത്മീകമായി വളരുമ്പോഴാണ്. ആത്മീകമായി വളരുമ്പോഴാണ് നാം ഫലമുള്ളവരായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയായി തീരാം. സസ്യാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഭൂമിയായി തീരാം. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രശ്നമായി തീരും പ്രിയരെ. ഇത് വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ്. स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर नहीं होगा, आज हमने 2 लेसन सीखा. स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, भटक जाएंगे. स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, एक दिन परमेश्वर का वो जजमेंट हमें लेना ही पड़ेगा. स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, हम लोग इस दौड़ में दौड़ेंगे. स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, वी विल रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ग्रो स्पिरिचुअली डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो इसके लिए प्रॉब्लम खान नहीं है. प्रॉब्लम ये नहीं कि हमको टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम है ये है कि हम लोग सुनने के लिए ऊंचे हो गए, ऊंचा सुन रहे हैं. वी हैव बिकम स्लगिश, लेजीनेस, स्पिरिचुअल लेजीनेस हुए हैं. मन फिराकर प्रभु के पास आए, प्रभु उसको बोले, प्रभु जी मेरे अंदर वो आत्मिक आग को जला जो किसी कारण बुझी है, किसी कारण वो ठंडा हुआ है. मेरे अंदर वो आत्मिक आग को जला, मुझे दोबारा प्रभु में उस रास्ते में मुझे ले किया. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी टेल यू, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल से सुबह और शाम प्रार्थना करना शुरू हो जाएगा. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, सुबह और शाम को मैं प्रार्थना करना शुरू हो जाएगा, हर दिन में एक चैप्टर पढ़ेगा. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज. आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव टुवर्ड्स गॉड. ഹൗ യുവർ ഹാർട്ട് അലൈൻ ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല, കർത്താവെ എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മീക തീ ഒന്നുകൂടെ ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ ഞാൻ രാവിലെ വിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചോളാം. ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. പ്രഭു കെ പ്രേം ഹമേं दोबारा लौट के आना है. We have to come back to the Lord. We have to come to the Lord and surrender our life fully committed to Lord Jesus Christ. ऐसा जीने के लिए प्रभु हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे. May God bless you.